So we have another property for sale. This is 3 hectares. Tulo po di ka hektarya guys. It's a clean title. Limpuyo gihapon. Owners are living in Cebu. Cebu City yun Ako yun gipangita. So mo ni ang property guys no. Kini. Naibabaw siya. Not irrigated. Dili siya irrigated. So mo ni siya guys no. Daghan kayo pong nagkuan diri. And along the river gihapon guys. 3 hectares lang ni siya. Yeah, 200 pesos per square meter. So, manigosit siguro tapon po o sagyod. Kaya mo na magigibuhian po. Although katong pikas 250. Magpahangyo ra po siguro og sure na ta. So, mo ni siya guys. Pwede ka magbalay diri nga side oh. Sila man nagidauban. So kani nga river guys oh. Mao na siya. Nya along the road yun. Approximately 1 kilometer from National Highway Airport. So pila may maigo ni. 6 million. Oh, natay 6 million daog na. See? Abot pa ni dito guys. Tulo ba ya ka hektarya. Actually maka-expand pa ta. Sa 3 hectares. Taghan pa tagma consolidate o gusto ho nato no. Sumpay ra ni sa among i-consolidate nga mga almost 100 hectares. Okay ni ma-appeal na siya. Nga mga sikbit ani guys. Adjacent. Maabot na gyud siya og 100 hectares. Based on our consolidation na gyud mi mapa ani. We have our own map here. So improvement several mango trees gamay ra gyud kayo mangga. Majority are rice field and this is ideal for farming oh. Cattle farming, piggery, poultry. Pwede sa siya guys. Basakan na nga corner oh. Basakan na siya. Basakan. River. So balik ko na to no. Ang Ubay is a progressive town with 45 barangays. First class municipality in Bohol, northern part of Bohol province. Nya there are coming hapit na kanang duha ka mall ang mubarog sa Ubay guys. Ang usa kaning sa Alturas isugdan nagtrabaho og kining mahuman na hapit. Nalimot ko ngan. Nya nay McDonald's. Nya flying school. Do already mga 1 kilometer. Na groundbreaking na sila. Pwede niyo research sa internet. So meaning this is really a good investment. Kung makaon na tagbayad ani indot ta kaya ni guys. Asa man ka mangita ani. So kana river ko na diha. Kana dahag kuan. So nindot kayo. So mingaw, you can live here very peaceful. Adyo problema. Ya daghan balay dito sa oh. Daghan na kayo. So sa makaon na kay daghan lagi nagkuan diri. Daghan nagmarket na ani. Okay. So final lang ta guys no. Mao na ni ang 3 hectares clean title located in Barangay Tuburan. Barangay Tubog, sorry. Tubog na ni siya guys. Na Barangay Tubog. Na. Ya along the road. Tama na to dito unahan. So nindot kayo. Okay. Taas kayong frontage.
nya along the river sad siya dire guys. Dire. See? Diara ang yang river. Kira ka sa pikas mari kanina katong 5 hectares. Kini 3 hectares mo na yung river yang gawiran guys. Kini. Okay. Thank you. Thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye. So, nawad pa day solar diri oh. Hayag na ni, ay mga solar.